Well, here we are in season 3 of Librarians on the Loose. Así es, That's right. Estamos en la temporada número 3 de Bibliotecarios Sueltos. Bienvenidos. That's right. I'm Gretchen. Ella es Gretchen y yo soy Adriana. I am And Adriana. that's Adriana. Ajá. And today we are here to look at a dam. Now, I don't know how many of you know, but we have 2 of them here in Jefferson County. El día de hoy estamos aquí en una de las 2 presas que tenemos, si no lo sabían, aquí en el condado de Jefferson. And the first one that we're going to look at is the Round Butte Dam. Round Butte Dam, el estanque de Round Butte. Así es que, That's right, and we are at the park, and so come with us. We're going to go in and look at it. así es que estamos en el parque y los invitamos a venir acá adentro. ¡Vamos! Wow, that is one big dam. Así es una presa muy grande. Yeah, very much Yeah. so. So I guess this dam is called an earthen dam, and you can see that from all the rocks and the dirt. Esta presa está hecha con rocas y tierra y eso es lo que la retiene. Ajá. And it has to be so big so that it can stop the water from pushing it. Es lo que lo detiene para que no salga el agua a presión. All right, so we are outside now, looking down at the dam again, and we were able to find a gentleman who knows everything about the dam. Muy bien, estamos aquí afuera de la presa y encontramos a alguien que nos puede dar información precisa de la presa. Vamos a ver. So we're going to ask Jim a couple of questions about the Round Butte Dam. Así es que le vamos a hacer algunas preguntas a Jim. All right. So I guess, Jim, the first question that we have is, when was it made? Jim, la primera pregunta para ti, ¿cuándo se hizo? The dam was completed in December of 1964. Diciembre 1964. All right, cool. And this is what we call an earthen dam? That's correct. Esta se llama o es llamada como de tierra y piedra y dice que es correcto. How many generators does it have? ¿Cuántos generadores tiene? We have 3 generators here at the powerhouse, and we have 3 generators at the Pelton powerhouse. Tiene 3 aquí y 3 en Pelton. And how much power does that really give to people? ¿Cuánta capacidad tiene o cuánta luz da para los habitantes? Okay, it produces, both dams together produce about 370 megawatts of power, which is a lot of power. Was that over 100,000 houses? Yes. Okay. Entonces, como ya escucharon, da muchos... A lot. A lot. Para más de 100,000. 100,000 casas. Yeah. All right, good. Are there any other projects for any more dams or anything? No, that's just those here. Of course, Portland General Electric has more dams and more projects, but not associated with this project. Ok, no hay ningún proyecto en puerta, al menos no asociado con este proyecto. Hay más, pero no con este. All right. Well, thank you very much for taking some time off today to do that. Well, actually, he's on the clock, but yes. Gracias, Jim, por darnos esta información. Glad to do it. All right. So we are now here at Pelton Dam. Ok, ahora nos encontramos en Pelton Dam. And this is actually, there's 2 dams on the Deschutes, but really there's 3, but we're just going to be talking about these 2. Así es, estamos en el segundo presa, pero en realidad son 3, pero bueno, vamos a hablar de esta, de la segunda.
And Round Top was around 440 feet tall. La otra tiene una medida de 400 y tantos metros, o no metros, pies de profundidad o de grande, de alto. But Pelton is actually a smaller dam. It's around 200 feet Así tall. es. Entonces, Pelton, esta tiene casi la mitad de middle. Yeah. 200 pies de alto. It's also made of concrete, not earth. Así es, este está hecho de concreto, no de tierra like the other, ¿no? Right. Como la otra. Right. Ujú. And it's also kind of built in an arch. Así es, tiene, para no dejar salir el agua, esta presa está como en un arco, así es. Las compuertas están en arco. Yep. O la pared. So it has a fish ladder here that used to work. It doesn't work anymore. It was, I think, 7 miles long. Wow. Entonces, de este lado, acá atrás de nosotros, después lo van a ver, hay hay un camino donde los pescados se iban por ahí para tomar el río, to take the river, ¿no? Yep. Ajá, pero ya no sirve ahora mismo y casi son 7 millas. Right. And over there is the overflow. Ajá, y de ese lado es donde sale el agua. Se abren las compuertas y ¡pum! Sale el agua. Yeah. And on this one, you can actually see the 3 turbines. Ajá, y abajo de nosotros, tal vez no lo vean, pero están las 3 generadores o turbinas de agua. Ajá. And now we need a wind generator too. Anyways, we hope that you've enjoyed learning a little bit about the dams that are on the Deschutes River here in Jefferson County. Esperamos que se hayan divertido y conociendo más bien la presa de aquí de Deschutes. We want to encourage you to like us on Facebook. Así es que te decimos que le des manita arriba de me gusta y nos veas. Or subscribe to our station. Así es que suscríbete también. And of course, you can always check out what's happening at the library at www.jcld.org. Y recuerda revisitar nuestra página web que es www.jcld.org para más eventos y programas. All right, and don't forget, next month we've got another exciting episode of Librarians on the Loose. Sí, recuerda que el siguiente mes te esperamos para más aventuras de Bibliotecarios Sueltos. All right. Hey, I saw an osprey take a... ¿En serio? Yeah, over there. Let's go over there and see if... Ok.